Ang tax declaration nga akong gihawiran, nagpamatuod na bana nga ako nay tag-iya sa usa ka luna. Ang tubag mga brods, dili na mo'y igo nga magpamatuod nga ikaw nay tag-iya sa usa ka luna. Tungod kay ang tax declaration mga kabrods, dili na siya mo'y proof of ownership, but muna siya ginatawag nato og proof of possession. Meaning, ikaw may nag-okupar ng yuta, ikaw may active nga nagpuyo diha, nagkultibar or nagdevelop ana nga luna, then ikaw may nagbuwis ana sa asesor. Kung ganahan kang mahimo nga ikaw nagay manag-iya sa usa ka luna, ang imong buhaton applyan na nimo og titulo. So unsa may mga angay nimong buhaton ba ma-applyan nimo ng titulo? Ako tigang tagaan og giya mga kabrods, muduol ka sa pinakaduol nga opisina sa DNR diya sa inyong lugar kung diin ang imong luna sulod sa ilang area of jurisdiction. Muadto ka sa DNR, tan-aw nimo didto og imong pangutan-on sa mga staff nga nasulod diha sa land management section para ila kang igiya og unsay mga requirement ug unsay pamaagi ug ilang i-assist ang imong dokumento kung qualified na ba ka na mo-apply og titulo. So maura na mga kabrods, welcome sa tuang dugang kasayuran.